खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची केस में जो मामलात अदालत में होते हैं, जो सोशल मीडिया पे होते हैं, जो डिजिटल पे होते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में होते हैं, उस हवाले से तो आप हर यूट्यूब वीडियोस के अंदर मामलात देख रहे होते हैं। लेकिन हमारे यूट्यूबर्स खुद क्या कर रहे हैं इस केस को लेकर के। पहले दिन से आपको याद होगा कि जब से मुगविया बच्ची के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने मीडिया से, खुसूसन डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये दरख्वास्त की कि बच्ची का नाम ना लिया जाए, उसकी किसी भी जगह तस्वीर शाया ना की जाए, ना ही थंबनेल्स के ऊपर, ना ही अंदर वीडियोस के ऊपर, तो हमने कम से कम अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर कोशिश की है कि ना मुगविया बच्ची का कोई नाम ले, ना उसकी कहीं तस्वीर हो और ना ही उसकी थंबनेल पर भी कोई नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा हो। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा है कि हमारे कुछ यूट्यूबर्स, और दुख की बात यह है कि वो यूट्यूबर्स जो मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं, वो मुसलसल मुगविया बच्ची की तस्वीर शाया कर रहे हैं, थंबनेल्स के ऊपर, वीडियोज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब उसके नाम भी लिखने शुरू कर दिए गए हैं। यानी कि वो सारी पाबंदियां जो कि गुजारिश की थी जिब्रान नासिर साहब ने, उसको तोड़ दिया गया है। यह बात हमने पहले भी दोहराई थी, हम एक मरतबा फिर याद दहानी करवाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जिब्रान नासिर साहब से मैं मुखातिब हूँ। मैं उनकी याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि सर, आपने ये गुजारिश की थी, आपने कहा था कि बच्ची का नाम नहीं होना चाहिए, बच्ची की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इस ज़िम्न में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि जी, मेहदी अली काज़मी के हामी यूट्यूबर्स तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लगता है वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए कर रहे हैं, लगता है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस केस के अंदर, इसको मज़ीद जो है वो और बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इस ज़िम्न में बात यह है कि जो मेहदी अली काज़मी के मुखालिफ यूट्यूबर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं नाम मुगविया बच्ची का। जी हाँ, ये है दुख की बात। दुख की बात यह है कि मुगविया बच्ची का निक नेम इस्तेमाल हो रहा है। यूट्यूबर्स वो जो मुखालिफ हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, वो निक नेम यूज़ कर रहे हैं, वो बच्ची की तस्वीर यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मेहदी अली काज़मी साहब के हामी यूट्यूबर्स हैं वो मुसलसल तस्वीर यूज़ कर रहे हैं, मुसलसल नाम ले रहे हैं। और दुख ये भी है कि जिब्रान नासिर साहब इसका नोटिस नहीं ले रहे। वैसे तो जिब्रान नासिर साहब को ज़रा सी बात बहुत बुरी लग जाती है, लेकिन उनको ये इतनी बड़ी उनकी जो गुजारिश थी, और बिल्कुल जायज़ गुजारिश थी, कि एक बच्ची है, उसका वो नाबालिग है, उसका एक केस है, बहुत सेंसिटिव नेचर का केस है, क्यों उसकी तस्वीर की तशहीर की जाए बार बार। लोग उसको देख चुके हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने उसे नहीं देखा, लेकिन क्यों उसकी तशहीर की जाए बार बार, और ये कि उसके नाम की भी तशहीर क्यों की जाए बार बार। इससे बिला वजह के लिए आप स्कैंडलाइज होते हैं। लेकिन क्या करें कि हमारे यूट्यूबर्स दोस्त, वो जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के हिमायती हैं, वो बार बार ये काम कर रहे हैं। गूगली न्यूज़ टीवी है, उन्होंने जो है वो वीडियो डाली है, उसमें भी उन्होंने नाम यूज़ किया है मुगविया बच्ची का, उसकी तस्वीर यूज़ की है थंबनेल के अंदर। फिर इसी तरह ATI व्लॉग्स है, इन्होंने भी मुगविया बच्ची की तस्वीर छाप दी है, उसका नाम भी डाल दिया है अपनी थंबनेल के अंदर। फिर इसी तरह से जो है वो सलमान मिर्ज़ा साहब हैं। सलमान मिर्ज़ा साहब तो धड़ल्ले से नाम भी लिखते हैं, तस्वीर भी बड़ी बोल्ड सी डाल देते हैं, और जो कि बिल्कुल ही साफ़ नज़र आ जाए कि लड़की वही है, वो डाल देते हैं। कुछ दूसरे तो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी ढकी छुपी तस्वीर हो, लेकिन वो ढकी छुपी नहीं है, उसमें वो बाज़ाब्ता उसका चेहरा एक्सपोज करते हैं बच्ची का, वो ये कर रहे हैं। इसी तरह से मारिया अली साहिबा हैं, उन्होंने भी यही काम किया है, उन्होंने भी नाम लिख दिया है और वो ये किया है। और भी बेशतर यूट्यूबर्स हैं जो कि बाज़ाब्ता उनकी वीडियोस के कंटेंट जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं जो हमारे वीडियोस के कंटेंट होते हैं, कि जी जो मामला चल रहा है वो बिल्कुल मेहदी अली काज़मी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, गलत मौक़िफ़ पर है, मुल्ज़िम है, मुजरिम है, गैंग का सरगना है, गैंग का रुकन है ज़हीर। लेकिन मामला ये है कि ज़हीर से ज़्यादा तस्वीर यूज़ हो रही है मुगविया बच्ची की, ज़हीर से ज़्यादा नाम यूज़ हो रहा है मुगविया बच्ची का, और इसके ऊपर खामोशी साध रखी है जिब्रान नासिर साहब ने।
اور مہدی علی کاظمی صاحب نے. یا تو ہمیں بتا دیں کہ اب کوئی اعتراض نہیں رہا, بچی کا نام لیا جا سکتا ہے, ہم پھر بھی نہیں لیں گے, لیکن آپ ہمیں بتا دیں کہ بچی کا نام لیا جا سکتا ہے, تھم نیل کے اوپر بچی کی تصویر شائع کی جا سکتی ہے, اس کی والدہ کی تصویر بھی دی جا سکتی ہے, مہدی کاظمی صاحب کی بھی دی جا سکتی ہے, سبوں کی تصویریں دے دی جائیں, اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. نہیں تو ہم کیونکہ اپنے طور پر یہ اپنے اوپر ہم نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, ہم آپ کے کہنے پر بھی بلیک آؤٹ جاری رکھیں گے, لیکن کم از کم ایک کلیئر میسج ہونا چاہیے. ان یوٹیوبرز دوستوں سے بھی گزارش ہے جو یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی کچھ نہیں بھی کہہ رہا, پھر بھی ایک پروٹوکول تو آپ اپنا قائم رکھیں. آپ ایک لڑکی کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے کیوں اسکینڈلائز کر رہے ہیں؟ کیوں آپ انڈائریکٹلی وہ کام کر رہے ہیں جو کہ دوسرے کرنا چاہتے ہیں, جو مخالف کیمپ کرنا چاہتا ہے, آپ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مخالف کیمپ وہ کام کر بھی نہیں رہا, وہ اپنے تھم نیلز کے اوپر مغویہ بچی کی تصویر استعمال نہیں کر رہا, وہ اپنے کانٹینٹ کے اندر جب وہ سارا کچھ بولتے ہیں تو نام نہیں لے رہا, اس کے نک سے اس کو جو ہے پکارتا ہے. ایک وجہ اس کی یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آلریڈی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور FIA کے رڈار پر ہیں, کیا پتہ وہ اس وجہ سے بھی تھوڑا اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہوں. لیکن نہ بھی ہوں, اگر ہوں بھی اور نہ بھی ہوں, تب بھی انہوں نے کم سے کم اس پروٹوکول کو فالو کیا ہے. دکھ یہ ہے کہ پروٹوکول فالو نہیں کر رہے تو وہ نہیں کر رہے جو ہمارے کیمپ میں موجود ہیں, جو ہماری سمت چل رہے ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اس ضمن میں جبران ناصر صاحب کو معاملات کو دیکھنے کی سنجیدگی سے ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر بات کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے, کیوں یہ ضروری ہے. دیکھیں اس کی سینسٹیوٹی تھی تو آپ نے یہ گزارش کی تھی, آپ نے یہ درخواست کی تھی, اور یہ سینسٹیوٹی آج بھی قائم ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کیس کو اب چلتے ہوئے 7 ماہ ہو گئے, 7واں مہینہ شروع ہو گیا, لیکن اس 7ویں مہینے میں اس کیس کی سینسٹیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے. لڑکی کا معاملہ ابھی بھی صرف چالان کے پروسیس تک ہے, چالان سے آگے بات بڑھی ہی نہیں ہے. وہ لڑکی آج بھی شیلٹر ہوم میں ہے, وہ اپنے گھر پہنچی نہیں ہے. وہ لڑکی صحیح یا غلط, جعلی یا اصلی نکاح میں موجود ہے اس لڑکے کے جو گینگ کا سرغنہ ہے. گینگ آج بھی اس لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس ساری سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پروٹوکول, کچھ SOPs تو ہمیں بھی اپنے اوپر لاگو کر لینے چاہیے. ہم کم از کم یہ تو کوشش کریں کہ ہم لڑکی کا نام نہیں لیں گے. ہم کم سے کم یہ کوشش تو کریں کہ ہم اس کے مزید کوئی اسکینڈل کے اندر انوالو نہیں کریں گے. ہم کم از کم یہ تو کریں کہ ہم اس سلسلے کو ایسے ہی چلائیں گے جیسے ہم چلا رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہی آگے جا کر کے مشکل بنے گی, کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ یوٹیوبرز جو اس پورے کیمپ کے مخالف ہیں, ہمارے مخالف ہیں, وہ اس بات کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کریں کہ آپ کی بات, یعنی کہ جبران ناصر صاحب کی بات, مہدی علی کاظمی صاحب کی بات, ان کے اپنے یوٹیوبرز تو مانتے نہیں ہیں, وہ ان کے اپنے موقف سے اتفاق کرتے ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں, اور یہ چلے آتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے ضرور اس بات کو, اور اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ مقدمہ ابھی بھی ابتدائی مراحل میں ہے. 7 مہینے ہو گئے ہیں, ہے وہ اب بھی ابتدائی مراحل میں. تو بہتر ہے کہ ہم اس پورے پروٹوکول پہ رہیں جو ہم نے پہلے دن سے اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے. اب آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.